जी आमार बड़ोलैंड इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कन्फारेन्सर द्वितीय दिनर प्रथम आमार जी भाग प्रथम भागत आमी रिसर्च पार्सन सकले स्पेशली आजि एनिमेल हिउमेन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन जीव जंतुर लगत मानुहर सम्पर्क केनेकुआ आरो आमी जीव जंतुक केनेके मरम करिब लागे जीव जंतुक किय बचाब लागे हितुर विषय आज आलोचना होइसे खूब ভাল লাগিছে মানে আমি বেলেগ এখন মানে কিবা গ্ৰহত থকা নিচিনা লাগিছে হিবৰ কথা শুনি পেলে যেটো বিয়ন আমাৰ কেপাসিটি বিয়ন আমাৰ চিন্তাধাৰা এই কথাটো আমি আজি ৰিসাৰ্চ পাৰ্সন সকলৰ পৰা শুনিবলৈ সক্ষম হৈছো ষ্টুডেন্টে স্যার কেনেকুৱা ধৰণৰ জ্ঞান লাভ কৰিব নাই ষ্টুডেন্টেতো বহুত জ্ঞান লাভ কৰিব কিয়নো आमार बीटीसीर जिमान माटी खाली आसे तारे 34% हल फरेस्ट 34% फरेस्ट तारे भितरत 14% अलरेडी डिस्ट्रय हो गए एतिया 20% हे आसे गतिके हि 20% आमी केनेके बचाई राखिब লাগিব आरो 20% जदिहे आमी रक्षा करिब पारो तेतियाहे आमी इया थका आमार गोल्डन लेंगुर आरो कि नल गाहरी आमार रॉयल टाइगर आमार कि कय जिमानखिनि पक्षी आसे जंतु आसे एखिनि आमी रक्षा करिবলৈ পাৰিম সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিম এতিয়া যদি এটা কথা চিন্তা কৰে আমাৰ যি ভালচাৰৰ কথা হগুন আমাৰ বিটিসিত এক্সটিং হ'বলৈ গৈ আছে এটাই ঠাই আছে য'ত এইটো হ'ল আমাৰ হেৰি পৰ্বতজৰা এই হেৰিটো হগুনটো কেনেকে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে ইয়াক আলোচনা কৰি বা আমি চিন্তাধাৰা কৰি যোৱা 3 বছৰত আমি খুব কষ্ট কৰি পেলাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা CSR ফাণ্ড আনি এবাৰ বাউণ্ডাৰী ৱাল দিছোঁ আৰু তাত কেনেকে হগুনটো আমি তাত কেনেকে জিৰণি লয় পানী কেনেকে হিহঁতেতো গা ধুৱে সেইবোৰ আমি সব যিমানখিনি প্ৰয়োজন হগুনক এইখিনি আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু তেনেকে আমাৰ বহুত কষ্ট কৰিব লগা আছে যেটো বস্তু আমাৰ লোকেল ষ্টুডেন্ট সকলৰো জানিব লগা আছে मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसे थोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाय होनो हागोन बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं डिफरेंट टाइप्स अफ को-कारिकुलर एक्टिविटीज एज एप्रोप्रिएट कारिकुलम सेंसरी एक्सपीरियंस बेनि अनगायैबो होलिस्टिक डेवलपमेंट सेफ एंड फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट डेली वीकली एक्टिविटी रेकर्ड नेचर कॉर्नर लाइव सीसीटीवी सिक्योरिटी इमरजेंसी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकल किट एयर कंडीशनिंग फेसिलिटी बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन